देखो तो सांग मैंने आज हूँ श्रावण सोमवार केमी पा ढाई जाऊँ लोक मैंने देखो चल जा देखा आज केमी पा ढालता जाऊँ सोमवार लोक मान उत्साहित देखी आज खुशी लगुच। आज बहुत संख्यार लोक आम गाँ पाखे गोटे मंदिर में पा ढाला बहुत संख्यार लोक जोगदे पा ढालिया जाऊँ बहुत संख्यार लोक प्रसेसन भी हो माइक बजा हो जाऊँ लोक पा ढालिया देखते सांग मैंने केमी जाऊँ पा ढालिया लोक ग्रहण कर बाबा बैद्यनाथ पाटिखुंडा बैद्यनाथ ये बाबा महत्व चाहिए ये मैंने विस्तार कमली बाबू को सपने ब्राह्मण मास पानी दरकार आम पानी जो जागर राशि डालुले से जागर राशि नड़िया पानी जाऊँगी खाई पार लोक स्नान पानी तेणु आम कमली बाबू को कहले आमको यही श्रावण मास ଆପଣ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୟାକରି ଆମର ସାଥିରେ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁବେଳେ କମିଟି ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଟିରେ ଜଣେଇବେ। ଦି ସାଇଡ୍ ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁରୁକୁରି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବାମ ପଟରେ ଚାଲିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ देखो सांग मैंने केमती गले हो भर्ती लोक आ भी लोक जाऊँ पलि आसे देखा श्रावण सोमवार चली पा ढाला चलती ढाला ढालिया माँ देखते भौणी देखते समस्त पा ढालिया वर्षा होता देखा आउरी लोक पा ढालिया चली सब
ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆମ ଘର ବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଫାଣି ଢଳା ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।